Yeah, do it. 1, 2, 3, go. Do it. One idea. Do it. Ah, very good. बोलो वेरी गुड शुरू करें चलो वॉक करो वॉक 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 रैंडम वॉक मेरा नाम विकी सिंह है। मैं पंजाब से आया हूँ और मैंने अपनी मास्टर्स थिएटर एंड टेलीविज़न में किया है। उसके बाद मैंने एमए फिलॉसफी किया है, मास कम्युनिकेशन किया है। इस विधा को थिएटर को और बेहतर से समझने के लिए ताकि मैं लोगों को और अच्छे से समझ के उनके हिसाब से काम करवा सकूँ, खास करके बच्चों के साथ। अभी पिछले 2-2.5 साल से बच्चों के साथ काम करना मैंने शुरू किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे पहले अगर कुछ प्लान करके आएंगे, जहाँ तक यहाँ पे क्या काम करवाना की बात है, अगर पहले कुछ प्लान करके आऊँगा तो इन बच्चों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने पहले एक कम्युनिटी थिएटर टाइप होती है, तो मैं वो करवाना चाहता हूँ यहाँ पे कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, बच्चों में कितनी पोटेंशियल है और वो किस काबिल हैं। कई बार बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और कई बार बच्चे मीडियम होते हैं, उनको नहीं पता होता। बट हम गेम्स के जरिए, चीज़ों के जरिए हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वो खुद समझते हैं, मैं बस फैसिलिटेट करता हूँ, एक रास्ता देता हूँ, बाकी वो खुद को समझते हैं। एक्चुअली इट इज़ गाइडेंस मोर देन टीचिंग। तो उसके ज़रिए हम एक नया नाटक तैयार करेंगे। इन्हीं बच्चों की कहानी होंगी, इन्हीं के आसपास की कहानियाँ होंगी। तो कोशिश करेंगे कि एक अच्छा नाटक आपके सामने पेश करें। तो यही इच्छा है, यही करना है। थैंक यू सो मच। আমি সন্ধানৰ ঠোনপাক বুলি এটা অনুষ্ঠান, সন্ধানৰ ঠোনপাকে 15 দিনীয়া এটা আমি নাটকৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছোঁ শিশুসকলৰ বাবে। বকলিয়াঘাট অঞ্চলটোৰ শিশুসকলক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি এই ৱৰ্কশ্বপটো আজিৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজি 8 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। 22 তাৰিখে আমাৰ শেষ দিন, আৰু শেষ দিনৰ দিনা আমি এখন নাটক আমি উপস্থাপন কৰিম এই ৱৰ্কশ্বপৰ অন্তত। আৰু ইয়াত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ আজি পাইছেহি আমাৰ পাঞ্জাবৰ পৰা এজন টিচাৰ বিকি সিং। তেখেতে পাঞ্জাবৰ লাভলি প্ৰফেচনেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছে, আৰু এটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তেখেতৰ পাঞ্জাব ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তেখেতে আহি আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে, ইয়াৰ ক্লাছ তেখেতে কৰি আছে, লগতে আমিও ক্লাছ কৰিম। আৰু এগৰাকীমান আহিব পাৰে আমাৰ ইয়াত ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকেও এতিয়াও সময় আছে, আৰু 2 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে দিয়ক। এই ৱৰ্কশ্বপটোৱে অকল নাটক শিকোৱাই নহয়, নাটকৰ লগতে এটা ভাল বন্ধু কেনেকৈ পাব পাৰি, কেনেকৈ কথা ক'ব পাৰি, সমাজত মানে যিবিলাক বাচ্চা অকণমান ভিতৰত সোমাই থাকে, ইণ্ট্ৰ হয়, তেহেঁতক কেনেকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই নিব পাৰি, ডিচিপ্লিন কেনেকৈ শিকাব পাৰি, ইয়াত সেই সকলোবোৰ কথা আমি সাঙুৰি পেলাই ইয়াত নাটকৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ সেই সকলোবোৰ কথা সাঙুৰি পেলাই আমাৰ নাটক বুলি কোৱাহে হয়, প্ৰশিক্ষণ বুলি কোৱাহে হয়, কিন্তু এই সকলোবিলাক সাঙুৰি সকলোবিলাক দিশ আমি চাইহে সেই মানে কোৰ্চটো ইয়াত কৰা হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে দিয়ক, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক এটা সুবিধা দিয়ক, এই যাতে গৰমৰ বন্ধটোত তেখেতসকলে সময়বোৰ অবাবত নষ্ট নকৰি যাতে এই ভাল এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।